الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متعمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة بالآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kita adalah hamba Allah dalam kekuasaan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan agama Allah, kita jangan tergiur dan terkesan dengan segala keadaan yang ada di atas dunia ini. Karena bagaimanapun keadaan dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita jangan tergiur dan terkesan dengan orang-orang yang cinta kepada kita atau benci kepada kita. Karena orang yang cinta dan benci akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan mengetahui orang-orang yang beruntung yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terkesan dengan apa saja, keadaan kaya atau miskin. Karena orang yang kaya atau miskin akhirnya sowan kepada Allah. Kita jangan terkesan dengan keadaan sehat atau sakit. Karena baik kita sehat atau sakit, akhirnya juga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan keadaan bahagia atau susah. Karena bagaimanapun bahagia dan susahnya manusia di dunia ini tidak akan lama. Kita hadapkan hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan hati kita kepada akhirat. Kita jadikan fikir kita fikir negeri akhirat. Man ja'ala hammahu hamman wahidan hammal akhirah kafahu Allahu sa'iral humumi wa man ja'ala hammahu hammad dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka. Barang siapa yang menjadikan kepribadiannya hanya akhirat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kesusahannya. Dan barang siapa yang menjadikan perhatiannya adalah urusan dunia saja, maka Allah tidak akan peduli dia akan terjungkal di mana saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tempat ujian, tempat beramal, tempat perjuangan, dan Allah menjadikan akhirat tempat pembalasan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sulit dalam mengamalkan agama, kita ingat lebih sulit lagi, lebih susah lagi, lebih berat lagi meninggalkan agama. Kesusahan orang yang menjalankan agama ini hanya sebentar saja di atas dunia ini, akan tetapi setelah itu kesenangan selama-lamanya abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu ingat dan selalu mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang paling sayang kepada kita, yaitu para nabi dan rasul yang selalu mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat. Tetapi syaitan laknatullah alaih selalu berusaha menjadikan umur kita hanyalah untuk urusan-urusan dunia semata. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Quran surat Al-An'am ayat 113. Bila manusia sudah tidak ada iman kepada akhirat, maka ia mudah ditipu oleh syaitan laknatullah alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah kita yang sesungguhnya adalah rumah kita yang ada di akhirat. Teman kita yang sesungguhnya adalah teman kita yang ada di akhirat. Kekayaan kita yang sesungguhnya adalah kekayaan kita yang ada di akhirat. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di negeri akhirat. Derajat kita yang sesungguhnya adalah derajat kita yang ada di akhirat. Maka kita jangan tergiur dengan keadaan dunia ini. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقاربنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين اللهم اقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وحط من ورائنا وورائهم برحمتك اللهم سلمنا وسلم مسلمين من مضلات الفنن اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والمحن ومنها وما بطن اللهم ألف بيننا وبين قلوب المسلمين اللهم واحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.